बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड ऑटिज़म सीरीज़ में आज हम ऐसे बच्चों का मामला डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने सर को शेक करते हैं, नोडिंग करते हैं या इवन इस हद तक आगे चले जाते हैं कि सर पीटते हैं, बाज़ औक़ात हाथों से या किसी चीज़ से, बाज़ औक़ात खड़े-खड़े यकदम गिर जाते हैं सर के बल। ऐसा तो बहुत आम है कि दीवार के साथ सर पटकते हैं, किसी बात पे या बगैर किसी बात के भी ये ऐसा करते हैं। एडीएचडी बच्चों में भी ये मसला होता है और किसी हद तक नॉर्मल बच्चों में भी ये इशू आजकल पाया जाने लगा है। पेरेंट्स हैरान होते हैं कि ये क्यों ऐसा करता है, हालाँकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी या इतनी शिद्दत से इसने सर जाके टकराया, हमें तो डर लगा कहीं कोई इसको हो ना जाए, मगर इसको कुछ नहीं होता। रोता है, डिस्टर्ब होता है, मगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती कि आइंदा ना करे। जिन बच्चों को ये मसला होता है, उसके पीछे कई वजूहात बयान की जाती हैं और उसके तरीके भी मुख्तलिफ़ अंदाज से अख्तियार किए जाते हैं। ऑटिज़म सेंटर में या एडीएचडी बच्चों को जो लोग ट्रेन करते हैं थेरापिस्ट, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए और तरीके अख्तियार करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसकी तफसील, ये क्यों होता है, किन बच्चों में होता है और ये किस तरह आप बग़ैर किसी किस्म की लंबी चौड़ी ट्रेनिंग्स या कोशिशों के होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीके से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ़ यही मसला हल नहीं होगा, ये तो एंट्री पॉइंट है। हर ऑटिस्टिक बच्चा, हर एडीएचडी बच्चा और वैसे भी हर बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे तमाम बच्चों से। कुछ मसाइल इसके उससे मिल सकते हैं, कुछ उसके मसाइल इससे मिल सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पे हमने नाम के साथ नहीं मेडिसिन देनी, हमने ओवरऑल टोटलिटी के साथ मेडिसिन देनी है। ये इश्यू जिन बच्चों में होता है, उसके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाकी थेरेपी से ये इश्यू किसी न किसी कुछ न कुछ मैनेज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, हल नहीं होता। ट्रेनिंग जारी रहे, लर्निंग जारी रहे तो कुछ न कुछ उसका मसला निकल आता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन से ना सिर्फ ये मसला बगैर किसी स्ट्रगल के, कोशिश के, प्लानिंग के, मेहनत के हल हो सकता है, बल्कि इसके हल होने से बहुत सारे और भी इस बच्चे के, इवन बड़ा भी हो सकता है, उसके बहुत सारे और मसाइल भी अल्लाह के करम से सेट हो सकते हैं। आमतौर पर सर घुमाते हैं बच्चे स्पीड के साथ, यकदम हैरत होती है, ये नज़र आता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। हेड बैंगिंग आमतौर पर टर्मिनोलॉजी है ऑटिज़म में जो इस्तेमाल की जाती है। सर पीटना है, सर को दीवार के साथ मारना है, सर को बहुत शेक करना है, वेव करना है बहुत वाज़ेह तौर पर, या सर को मारना है। और इसकी वजह आमतौर पर जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं या साइकियाट्रिस्ट भी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इनके दिमाग में कुछ हलचल मचती है, वो कोई अफेक्शन हो सकता है किसी भी किस्म का। हम होम्योपैथिक रेperटरी को जब आगे देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। जो पेशेंट ऑटिस्टिक नहीं होते, बड़े होते हैं या जिन उनमें भी ये चूँकि अलामत पाई जाती है, जब उनसे डिस्कस करते हैं या वो कैसे मैनेज करते हैं इसको, वो कहते हैं कि आम तौर पर ब्रेन में कोई अजीब-सी उलझन, दर्द, बहुत रेस्टलेसनेस पाई जाती है। जिस्म के बाकी हिस्सों पे तो आप खुजा सकते हैं, या मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अंदर की कुछ चीज़ों को आप मिसाल के तौर पर छींक से, खाँसी से अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है तो हिल जाता है। दौड़-भाग से, एक्सरसाइज़ से, पसीने से, रोने से, खुश होने से कई चीज़ें अंदर की एडजस्ट हो जाती हैं। मगर ये जो इस एरिया में है, उसके लिए इंसान बिलअमूम ये करता है कि कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचाता है अपने आप को बैरूनी, मसलन अ, बच्चे काटते हैं, दाँत काटते हैं, बच्चे बड़े भी, बच्चे भी अपने हाथ पे चोट पहुँचाते हैं। ये दीवार को जाके ठा करना, ये भी दरहकीकत अंदर की पेन को हटाने के लिए कि तवज्जो दिमाग की इधर हो जाती है। इससे जब टकराते हैं तो क्या होता है, बैंगिंग से क्या होता है, फिज़िकल पेन होता है जो ज़ाहिरी होता है और वो पता होता है कुछ देर में हल हो जाएगा। उससे तवज्जो हट जाएगी, जो अंदर बहुत शदीद किस्म की रेस्टलेसनेस है, पेन है, इरिटेशन है। यानी ये क्यों करते हैं? सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए करते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, चाहे उनको पता है या नहीं है। सेल्फ कम्फर्ट के लिए, सेल्फ सूदिंग के लिए करते हैं, अपने आप को उस ख़ास सिचुएशन से निकालने के लिए। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन जब शिद्दत का हो तो फिर ब्रेन में कुछ ना कुछ होता है।
اور اس سے بھی ان کو جب یہ حرکت کرتے ہیں ٹکرانے کی، چوٹ پہنچانے کی، گرنے کی، اس کو بھی فرسٹریشن کو بھی آرام آ جاتا ہے، وہاں کے اندر کے مسئلے کو بھی کچھ ایزینس آ جاتی ہے۔ ایگریشن، غصہ شدید قسم کا جب ہو تب بھی انسان کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے وہ ایکسپریس ہو جاتا ہے، مینیفیسٹ ہو جاتا ہے، تب بھی انسان کو، بچے کو، بڑے کو کچھ ایزینس آ جاتی ہے، کیونکہ اندر کی اس کیفیت کو وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، وہاں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ آرٹزم سینٹر میں مجھے نہیں پتہ، پاکستان میں نے نہیں دیکھا زیادہ، جو عام طور پر باہر کے ممالک میں ہوتا ہے تو وہاں ایکوپیشنل تھراپسٹس جو ہیں اس کے لیے انہوں نے کچھ ٹیکنیکس ایجاد کی ہوئی ہیں۔ مثلاً ویسے تو سائیکالوجی میں تقریباً ہر چیز کا انہوں نے یہی فائنل کیا ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ یا تو لمبے لمبے سانس لیں یا سانس روک لیں۔ سانس اگر آپ روک لیں، اگر بچہ اس طرح ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لرننگ دی جا سکتی ہے، ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو، اگین بچہ بڑا اس کنڈیشن میں ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے نا۔ اگر وہ نہیں سمجھ سکتا تو بھی سینٹر میں سارا دن وہ اتنی ایکٹیویٹی کراتے ہیں سانس بند کرنے کی، یعنی روکنے کی، بند نہیں، یا سانس لمبا لینے کی، اس سے کچھ سودنگ ایفیکٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یوگا ایکسرسائزز کراتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات سر کے بل کھڑے ہونا، نی ایلبو پوزیشن میں سونا، ایسے بہت سے آسن ہیں، ایسے بہت سے یوگا میں ایکسرسائزز ہیں جس سے سر پہ عام طور پر ٹھنڈ پہنچتی ہے یا سرکولیشن آف بلڈ چینج ہو جاتا ہے۔ آرٹزم سینٹر نے یہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو بچہ کچھ ایزی رہتا ہے اور سودنگ افیکٹ میں رہتا ہے۔ اور وجوہات بے شمار ہیں، بہت ساری وجہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی ہے وہ تو یہی ہے کہ برین کے ایریا میں کچھ افیکٹ ہے، کوئی افیکشن ہے، ہومیوپیتھی بھی یہی کہتی ہے، اور میڈیکل سائنس میں بھی یہ بہت اہم ترین کاز سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سر درد ہو سکتا ہے شدید قسم کا، بچہ بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، کان کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، کان میں آواز، سیٹیاں، اس طرح کی چیزیں بھی بچے کو اریٹیٹ کرتی ہیں، انگزائٹی دیتی ہیں، بہت تنگ کرتی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی بالعموم یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے تو توجہ اس سے ہٹے۔ یہ ایک سیلف میکنزم ہے، چھوٹا بڑا، ایون اینیملز بھی اپنے طور پر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اس خاص کیفیت سے، جو بھی ہو وہ نکلنے کے لیے۔ جو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، ایک تو سینسری ڈپریویشن سمجھی جاتی ہے، اور دوسرا جو میجر ہے میڈیکل سائنس کے مطابق وہ یہ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم میں ڈیزیزز ہوتی ہیں، اسی ایریا میں کوئی ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ آہستہ آہستہ کسی شکل میں نکل سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے، ٹریٹ نہ کیا جائے۔ گزشتہ 8-10 سالوں سے اس ایشو کو او سی ڈی میں بھی عام طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ او سی ڈی کمپلشن ہوتی ہے، انسان مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ہارم کرے، کوئی انجری پہنچائے، جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں کہا، کہیں اور درد تکلیف ہو جس کے نتیجے میں وہاں سے توجہ ہٹے۔ اس کے لیے عام طور پر ایس آئی بی کا نام سے، اگر آپ کوئی سرچ کرنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایس آئی بی کے نام سے او سی ڈی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے کسی نہ کسی طرح اس مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اب سائیکالوجسٹ جب یہ نام رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس گہرائی میں نہیں جا پا رہے ہوتے کہ کیوں کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہارم کرنے کی، یہ اپنے آپ کو پین میں لے جانے کی، تکلیف میں لے جانے کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے کئی پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے جن کو سر میں وہ کہتے ہیں جیسے آگ لگی ہوئی ہے، جیسے سر میں تباہی مچی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہیں، پین، فزیکل پین برکت ہے، وہ کہتے ہیں رحمت ہے اگر کوئی اور ہو جائے، کہیں اور پین ہو جائے، تو اس لیے نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح پین دیتے ہیں۔ بڑے جو ہوتے ہیں ایج میں وہ نہیں کرتے، وہ میں نے ایسے بچوں کے بھی دیکھے ہیں، انہوں نے ہاتھ پہ بلیڈ سے کٹ لگائے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جس سے نکلنا کسی نہ کسی صورت میں ضروری ہوتا ہے، ورنہ بالکل بندہ پاگلوں کی حرکتیں کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا سلوشن بڑا آسان ہے، اور وہ ہے ایک میڈیسن، لیکن اس سے پہلے ہم روبرک کو دیکھتے ہیں جو میں نے ساری تفصیل بیان کی ہے۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ ٹاپک، یہ روبرک، یہ علامت کس خوبصورتی سے آئی ہوئی ہے، آپ دیکھیے، ملاحظہ کیجیے۔
होम्योपैथी में माइंड चैप्टर के अंदर है मोशंस ऑफ हेड, उसके अंदर ब्रैकेट है शेकिंग, नोडिंग, वेविंग, ईटीसी। कुछ भी करता है हरकत, जामे लफ्ज हो गया ना, सर में कोई भी हरकत करता है, नोडिंग है हिलाता है, शेक करता है, वेव करता है, सर को बार बार रूटीन से बहुत हट के एक पैटर्न बन जाता है सर को बहुत ज़्यादा हिलाने का। रोलिंग भी, आर्टिज्म में इसको रोलिंग ऑफ हेड भी कहते हैं। इसके अंदर है रोलिंग हेड साइड टू साइड, कभी इधर कभी उधर, ये आमतौर पर कैफियत है। फ्रॉम, ड्यूरिंग, या इस वजह से या इसके दौरान क्या, ब्रेन अफेक्शंस। होम्योपैथिक लिटरेचर कहता है कि ब्रेन में फिजिकल फॉर्म में कोई कंडीशन ऐसी होती है, कोई इफेक्ट हो रहा होता है उसके दौरान या उसकी वजह से, चाहे वो कैफियत है तो ठीक है, या वो कैफियत होती रहती है, उसके नतीजे में ये एक कैफियत डेवलप हो जाती है। इसकी दवा है सिर्फ और सिर्फ एक दवा, कोई मेहनत नहीं करनी, वो है हेलेबोरस। हेलेबोरस मेडिसिन जो है वो बहुत सारे मामलात में, ख़ास तौर पर इमोशनल बिहेवियर के मामलात में, डिप्रेशन में, डिज़ायर ना होना, कोई एम्बिशन ना बचना, कोई मतलब बंदा कहते हैं कि आम ज़िंदगी में ये कहते हैं ज़िंदा लाश, यानी कोमे की भी ये बहुत बड़ी दवा है। जब इंसान किसी बात, किसी जज्बे, किसी मामले, किसी इशू को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, इस हद तक ये दवा मुफीद है। और हेलेबोरस 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, ये कम से कम 10-12 दिन देनी चाहिए। अगर मसला इब्तदाई दौर का है, अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा थेरापीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि थेरापी से सप्रेस हो जाता है, वो रहता है, किसी और तरफ शक्ल निकाल लेता है, मैनेज हो जाता है, हल नहीं होता। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हल हो जाता है। अगर बहुत थेरापीज़ नहीं हुई, ट्रेनिंग्स नहीं हुई, अगर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा नहीं ली गई, तो ये 10-12 दिन लेना ही ना सिर्फ इस मसले को हल करेगा, बल्कि अंदर जो मसला है ब्रेन का, उसको हल करेगा, जिसके नतीजे में ये होगा। सारी थेरापीज़ जो हमने डिस्कस की हैं, सारे तरीके, टेक्निक्स असल मसले को नहीं हल करती, रूट काज उसी तरह रहती है, तवज्जो हटने के लिए सारा काम करते हैं। आप सोचें कि इलाज क्या हुआ, ट्रेनिंग क्या हुई, एक्सरसाइज क्या हुई, रूट काज तो उसी तरह खड़ा है। ब्रेन में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, वो होता रहेगा। अगर कोई बीमारी एस्टेब्लिश हो रही है तो वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो तो इन चीज़ों से नहीं रुकने वाली, जो आप जिस तरह सांस रोकना और सांस खोलना कर लेंगे। एनी हाउ, मेडिसिन के हिसाब से ये अहम तरीन दवा है हेलेबोरस। 10-12 दिन लेना बिलमूम काफ़ी होता है। अगर प्रॉब्लम बहुत हों, ट्रीटमेंट काफ़ी करा चुके हों, दवाइयाँ बहुत ली हों, ट्रेनिंग्स लर्निंग बहुत हो चुकी हों, फिर सही मशवरा ये है, एक ज़िम्मेदार होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो ये देखेगा कि हेलेबोरस की कब ज़रूरत है, ऐसे शुरू नहीं कर देनी, बाज़-औक़ात पहले कुछ हमवार करना होता है तरीका और रास्ता, और भी कोई मसले बाज़-औक़ात लेयर्स ऊपर आई होती हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करना होता है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।